Selamat pagi dan selamat datang di pengalaman Gereja Online Citri di Bukit hari ini. Kami sangat senang sekali saudara dapat kembali bergabung bersama dengan kami dan harapan kami ibadah hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa yang akan menguatkan kita semua. Ini adalah doa saya untuk saudara sekalian dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita percaya apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan akan bukakan jalan dan Dia adalah Allah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap problema yang sedang kita hadapi. Saya mau ajak jemaat sekalian untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Roh Kudus-Mu hari ini Bapa. Kami bersatu ya Tuhan dalam ibadah online Bapa. Dari manapun kami berada Bapa, kami percaya bahwa Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan untuk setiap problem yang sedang kami hadapi hari ini Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah hari ini ya Tuhan akan menjadi sebuah breakthrough ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang akan membantu kami ya Tuhan untuk membukakan jalan ya Tuhan untuk setiap apapun yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan preaching hari ini ya Tuhan. Kau mau ya Tuhan bantu kami ya Tuhan untuk fokus untuk apapun yang akan yang kami dengarkan hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Minggu ini Pastor Reds akan memimpin kita memulai seri yang baru dengan judul Everyday with Jesus. Jadi mari kita siapkan catatan kita, matikan setiap notifikasi HP saudara, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan khotbah hari ini. And I'm so glad because we're starting a brand new series today. Ya, sangat bergairah karena kita masuk di dalam seri yang baru And it's called Every Day with Jesus. yang bernama Setiap Hari Bersama Yesus. So have you ever noticed this? The more time that you spend with someone, the more you begin to speak like them and act like them. Pernahkah Anda menyadari ketika Anda semakin banyak Anda menghabiskan waktu bersama seseorang dan semakin serupa dengan orang tersebut? You start picking up their mannerisms and their behaviors. Ya, mungkin Anda bisa memiliki kebiasaan yang sama atau manner yang sama, And you might find yourself copying certain sayings. atau menduplikat atau mengopi apa yang mereka lakukan dan katakan, And adding different words to your vocabulary. dan menambah kosakata yang baru di dalam kehidupan Anda. So as a staff, we've been hosting church online for the last 2 years now. Sebagai gereja, kita sudah launching daripada kegiatan kita lakukan. And early on, Herman, one of our staff members, famously said this one line to finish off the recording for the day. Ya, ketika kita melakukan rekaman untuk PTL Challenge, Herman ada mengucapkan Not with the PTL challenge, with sorry. another, just a normal MC for Oke, church jadi ketika online. ada penyampaian rekaman MC di dalam church online, Herman ada mengucapkan satu kalimat. So he was closing the service, and at the end he's like, "See you next there." Oke. Iya, jadi di akhir kalimat dia mengatakan see you next there ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu tidak tepat. See you next there itu nggak tepat. So obviously Herman was still learning English at that time, and so we all had a bit of a laugh about it as a staff. Ya, jadi kita para staff tertawa, tapi ini jadi satu hal yang lucu dan menarik begitu ya. And then we didn't really think too much more about it. Dan kita nggak terlalu memikirkan banyak hal tentang hal itu. And so then the following week, Franz was due to do the emceeing recording for that week's church online. Dan di minggu yang berikutnya, Franz rekaman untuk church online. And this is how we finished the service. Let's have a look at this video. Kita akan berkumpul di Bali Life Garden dan jangan lupa untuk kalian semua untuk ikut di acara youth nanti dan jangan sampai ketinggalan. See you. Maybe see you there. I will see you next. Itu dah. I almost see you next day. See you there. Ready? Sedikit pengumuman untuk anak-anak muda, di minggu ini kita akan mengadakan youth yang ada di Bali Life Garden, tepatnya pukul 7. Untuk kalian yang mau bergabung, silakan bergabung dan jangan sampai ketinggalan youth di minggu ini. See you next there. So even though Franz knew
It wasn't the correct language, English language. Ya, sekalipun Franz tahu bahwa itu bukan bahasa Inggris yang tepat, As he's hanging out with him and as a staff we're joking about it, it just Yeah. got into his mind and he couldn't help but say those words. ya karena kita sering ngumpul bareng, terus akhirnya jadi dijadikan satu lelucon, jadi akhirnya jadi terbiasa begitu ya. And so then even like a week after that, and we don't have the footage unfortunately, but Dolly was doing some recording and at the end of it, he said, "See you next there." So it just became this thing and they're not trying to do it. It just became this thing. They started saying these words. Ya, jadi di minggu-minggu yang berikutnya Dolly Yes. melakukan rekaman dan mengucapkan hal yang sama ya. Jadi ini jadi trendsetter ya. Herman tuh jadi trendsetter. Yeah, that's See you right. next there. If you okay, I'm happy. Ya, kayak gitu. ya, jadi happening. And so it's true, right? The more you hang out with people, the more you begin to speak like them. Betul ya. Jadi ketika kita semakin dekat dengan seseorang, kumpul dengan orang tersebut, maka kita akan menjadi serupa dengan orang tersebut. And so since moving to Bali, I have adopted some different sayings and vocabulary from the Indonesian culture and also different ways of behaving. Ya, ketika Pastor Rachel tiba di Bali, dia mengadopsi beberapa kata dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Indonesia. So before moving to Bali, I was driving on the roads in Australia for about 15 years. Jadi ketika Pastor Rachel sebelum ke Bali, driving, That's right, yep. mengemudi selama 15 Mobil, tahun, yeah. baik. And I could count on one hand the amount of times in 15 years that I had used my car horn. 3 of those times was probably saying goodbye to people as we were driving away from their house. I never used the car horn, hardly ever. Oke, jadi selama 15 tahun Pastor Rachel memiliki pengalaman mengemudi di negara Australia. Dia nggak pernah menggunakan klakson. And so when I first moved to Bali, I'm driving around with Pete and different people in the car, and I'm noticing so much beeping going on all around me. The Yeah. cars, everything's just beep, beep, beep. Ya, jadi ketika Pastor Rachel tiba di Bali, dia bingung kok orang-orang dengan mudah sekali menggunakan klakson. And so I noticed that people would like beep the horn as they're going through an intersection. It's like, okay, all right. Ya, jadi orang membunyikan klakson ketika mau melewati sesuatu. And then if you were driving on a certain lane and a car started coming into your lane, just give them a little beep, just Yeah. to let you know that let them know that you're there. Ya, jadi ketika mau mengemudi terus ada orang yang mau menyalip dibunyikan klakson juga. And then beeping when with the bikes around you. So there was always like beeping on the left side, beeping on the right side, beeping behind you because the bikes were all coming around the car. Ya, jadi ketika kita stuck mungkin ya di dalam waktu lagi traffic light, misalnya seperti itu, atau dalam macet, terus motor di kanan kiri belakang bunyikan horn, ya, bunyikan klakson. And so this was a bit of a shock for me. Like waiting at the traffic light, they would beep you when it turned green. I was like, I can see that that's turned green, but they're just letting Yeah. you know that, yep, let's Ini go. cukup mengejutkan Pastor Rachel karena bahkan di lampu hijau pun orang membunyikan klakson. Udah tahu bakal akan maju karena lampu hijau, tapi orang tetap membunyikan klakson. So remember, I never used my horn in Australia. I remember one time a car almost reversed into the front of my car, but because it already happened, I didn't beep the horn. Ya, jadi hampir tidak menggunakan klakson ketika Pastor Rachel ada di Australia. Bahkan cuma sekali mungkin dalam pengalaman hidupnya. Now, I'm happy to say that I've embraced the horn beeping culture of Indonesia. Ya, dengan bangga saya menerima setiap kebiasaan membunyikan klakson di Indonesia. I found my behaviors of car driving changing very quickly living here. Ya, kebiasaan mengemudikan mobil yang Pastor Rachel miliki akhirnya jadi berubah ketika tiba di Indonesia. So now it's at a point, I don't often drive the car with the manual driving. I will beep the horn on his behalf just in case he's missed out an opportunity to beep the horn. I'll That's just true. casually reach Okay. over and be like, beep, beep, just in case he missed it. I'm like, no, babe, you've got to beep the horn, you know? Like that's the level that I'm at now with horn beeping. Iya. Jadi sekarang Pastor Rachel dengan inisiatif membunyikan klakson karena udah jarang mengemudi, jadi saya yang mengemudi, tapi secara otomatis membunyikan klakson ketika misal ada sesuatu hal yang lewat. Jadi terbiasa untuk membunyikan klakson bahkan ketika dia bukan lagi menyetir. So my behaviors have changed. Jadi kebiasaannya berubah. So these are just some funny examples for us, but I want to highlight just how important the people that are around us,
how much influence they have on what we say and do and think. Ya ini cuma sebagai contoh saja, tapi kita bisa bayangkan ada banyak pengaruh di luaran sana atau yang kita terima dengan begitu cepat ketika kita berkontak dengan orang lain. And we can see evidence of this in our Indonesian culture, in our Balinese culture. Baik itu dengan kebiasaan budaya orang Indonesia ataupun juga budaya orang Bali. We can see evidence of this in our local communities and also in our families and friendships. Di dalam lokal komunitas kita dan juga di dalam keluarga. So in this series, Every Day with Jesus, we're focusing on deepening our relationship with Jesus. Di dalam seri Setiap Hari Bersama Yesus, kita akan belajar untuk semakin dalam di dalam pengenalan akan Yesus. And as we prioritize spending time with Jesus, Sebagaimana kita memprioritaskan untuk meluangkan waktu bersama Yesus, we will find ourselves talking like Jesus did, kita akan menemukan bahwa diri kita akhirnya bisa berbicara sebagaimana Yesus berbicara. thinking like Jesus does, Berpikir sebagaimana Yesus berpikir, treating others like Jesus treated others, memperlakukan orang lain sebagaimana Yesus memperlakukan orang lain, and behaving like he did, dan memiliki kebiasaan sebagaimana yang dia lakukan. becoming more and more like Jesus every day. Menjadi semakin mirip seperti Yesus. So in essence, we're talking about what it means to be a disciple of Jesus in this series. Dan kita akan coba merenungkan apa maknanya atau hal yang penting menjadi murid Yesus. Now, the word disciple is used quite often in the Bible. Has anyone picked that up when they've been reading? No? Ya, menjadi murid Yesus adalah hal yang umum di Alkitab. So we want to make it clear as to what the word disciple means, because it is one of those words that can be a little bit unclear for us as Christians. The word disciple, yeah. Oke, kalimat pemuridan itu hal yang sebenarnya umum bagi orang Kristen dan itu ada di dalam Alkitab. Okay, so the standard definition of disciple is someone who adheres to the teachings of someone else. Oke, jadi pengertian dari pemuridan adalah mendengarkan apa yang diajarkan oleh seseorang. They're considered to be a follower or a learner of that person. Dia menjadi menyadari dan memahami dan mengikuti apa yang dia sampaikan. So when we apply this to Jesus, a disciple is someone who learns from him to live like him. Jadi menjadi muridnya Yesus adalah kita belajar dari Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. And there's no greater person that we can model our lives on than Jesus. Dan tidak ada figur atau model yang kita bisa tiru selain daripada Yesus. So in the coming weeks, we're going to talk practically how we can live every day with Jesus. Di dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar bagaimana kita bisa hidup menjadi seperti Yesus setiap hari. But today I want to make sure we start with a strong foundation of knowing what a disciple of Jesus really is. Tapi saat ini kita mau belajar dengan lebih jelas tentang apa makna dari seorang murid. And as we read the teachings of Jesus, we see that he gives us clarity about what a disciple is. Sebagaimana dengan Yesus yang disampaikan pada murid-muridnya itu adalah tentang kejelasan menjadi seorang murid. All right, let's read. We're going to have one passage of scripture, but we're going to read it from two different accounts in the Gospels. Kita ada satu perikop yang kita akan bahas. Okay, we've got Luke chapter 9, verse 23 to 25. Lukas 26. And has anyone got their Bible, Sorry. their Indonesian Bible here? I'd love you to be able to read it. Is it Kevin? Kevin, Yes, Kevin. Can you look this Kevin one maju up? ke depan. Oke, Kevin akan bacakan Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Okay, so in a minute, I'm going to say the English right now, and then in a moment, Kevin's going to do the Indonesian. Oke, Pastor Rachel akan membacakan dalam bahasa Inggris dan Kevin nanti akan baca dalam bahasa Indonesianya Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Tetap di situ aja tapi suara yang nyaring ya. Okay, it says, Then he said to them all, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Oke, terima kasih Kevin. Tepuk tangan buat Kevin dong. Ya. Awesome. All right, and our second passage, so it's going to sound similar, but it's from a different gospel. This is the Gospel of Matthew, chapter 16, verse 24 to 27. Ya, perikop yang berikutnya dari Matius 16 ayat 24 sampai 27.
Matius 16 ayat 24 sampai 27. Siap-siap ya nanti ya. Okay, then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya." Awesome. Thank you so much. Alrighty, so our two passages of scriptures for today. So did you notice that they sound a little bit different? Oh, so a little bit the same. They pretty much sound exactly the same, actually. Sorry, I've got my words mixed up there. They sound the same. Ya, apakah kita bisa memperhatikan bahwa dari Lukas dan Matius ada sedikit ada persamaan di sana? And so we know and understand that the Gospels give an account of Jesus' life. So there's lots of similarities across the four Gospels. Ya, jadi Injil berbicara tentang kehidupan Yesus. All right, so what does a disciple look like? Jadi seperti apa sih murid itu? We're going to study this passage in just a little bit more detail right now. Ya, kita akan pelajari lebih detail saat ini. We want to discover the answer to this question. Alrighty, so key point number 1. A disciple denies themselves. Kunci nomor 1 adalah menjadi murid, yaitu menyangkal dirinya. So to deny yourself means to not allow yourself to enjoy things or to not get the things that you want. Jadi menjadi murid adalah menyangkal apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan. Now, I know what you're thinking. You're like, Rach, wow, way to sell being a disciple. Great first point. Can we skip to the good part? You know, like that's quick. Move on from this bit. You know. Ya, jadi menjadi murid adalah menyangkal diri terhadap diri sendiri untuk apa yang kita ingin nikmati dan juga inginkan. Now, I agree with you, yeah? When we hear these words, deny yourself, it doesn't make you feel real like butterflies and fairy wings or anything. It's kind of like, I don't know if I really want to do that. Menyangkal diri memang bukan satu hal yang menyenangkan dan mungkin kita nggak yakin apakah kita menginginkan hal itu. But I want to let you in on a little kingdom principle here that's at work. Tapi kita mau masuk ke dalam belajar tentang prinsip daripada kerajaan Allah. And Jesus refers to it in both of these scriptures. Dan Yesus menjelaskan di dalam dua pasal ini. So whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. This is how the kingdom works. Ini bagaimana kerajaan itu bekerja. On the outside, it looks like, oh, we've got to deny ourselves. That means giving up all the good things, all the enjoyment in our life. Jadi di bagian luar kita seperti menyangkal diri sendiri, menanggalkan segala hal yang merupakan kenikmatan. But that's not how the kingdom works. Tetapi itu bukan yang kerajaan bisa lakukan. Yes, we have to give up some things, and sometimes those things are hard to give up. Ya, betul, kita harus menyerahkan segalanya. And it's not easy putting the needs of others first before our own needs. Tidak mudah ketika kita membiarkan kebutuhan orang lain dulu yang terpenuhi daripada diri kita sendiri. But what we may have to lay down in following Jesus as a disciple of Jesus is far outweighed by the amazing benefits there are in following Jesus. What we get in return is far greater. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang murid yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus, apa yang kita akan terima itu akan jauh lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. There is a depth and richness in our lives that we find when we can come to that position of denying ourselves. Ada kedalaman dan juga keindahan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. And all of the parents in the room would agree with me in that actually when you become a parent, it is like job description number 1 is deny yourself and your needs and put the baby's needs first. It's like
is Parenting 101. Ya, jadi dalam sebagai orang tua kita tentunya mengetahui ketika menjadi orang tua yaitu mendahulukan kebutuhan bayinya daripada diri kita sendiri. Jadi itu 101 sebagai seorang tua. So Emmanuel and I are pretty new to this parenting gig, but we learned very quickly that we had to give up things like sleep and rest and just doing nothing because we're constantly looking after this beautiful little baby. Ya, kami sebagai orang tua belajar bahwa menyangkal segala suatu kebutuhan kami dan mengutamakan bayi kami, yaitu kurang tidur, kurang waktu untuk diri sendiri dan lain sebagainya. And it continues on apparently for the rest of their lives, babe. It just changes at most of what they. Ya, dan itu menjadi bagian yang kita harus lakukan sepanjang hidup kita sebagai orang tua, ya. And so yes, it is hard at times where you are half asleep, you've just got into that dream state, and then you hear this, "Wah, wah," and you're like, oh no, the baby needs us. You're like, who's going? You. Okay, no, you. No, you. And then someone gets up and then you're both awake because the baby's crying, and it's just like, I don't want to do this. Please just sort yourself out, little baby. Ya, satu hal yang sulit ketika kita sedang tidur atau sedang bermimpi, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dan akhirnya kita saling, siapa yang bangun nih? Biar kamu aja yang bangun. Ya, jadi saling itu satu hal yang sulit. Tapi ketika kita harus bangun dan salah satu bangun dan ternyata dua-duanya bangun karena bayinya nangis dan ya terpaksa kami berdua harus membantu. But no matter how hard the nights are, no matter how frustrated you are, maybe not having sleep, when you wake up in the morning and that little face is smiling at you, you're just like, oh, you're so cute. I love you. You know, like it's like you have this richness and depth in your life that you never had before having children. Ya, jadi betapapun frustasinya atau menjengkelkannya karena harus bangun di malam hari, tapi ketika pagi hari kita bangun dan melihat bayi anak kita tersenyum kepada kita, itu mengobati segala hal yang hal yang berat yang kita alami pada malam itu dan ya itu satu hal kebahagiaan kami. So becoming parents, you're constantly denying yourself and what you want to do, but actually in doing that you find such a joy, a depth of joy in enjoying your children. And that's been such a blessing for us to be able to see that in our parenting. Ya, sebagai orang tua, penyangkalan diri itu satu hal yang memang harus dilakukan, tapi itu merupakan satu kebahagiaan yang kita bisa lakukan untuk bisa ya menyerahkan semuanya untuk kebutuhan anak kita. And every day we're just amazed at Raphael and what he's learning and discovering and how he's talking and moving around. It just blows us away to see the growth and development that's happening in Ya, him. sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa banyak perubahan yang terjadi, perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada anak kita. And it makes those little moments where you're just enjoying him and enjoying his personality, makes it all worth it. Absolutely 100%. Ya, jadi segala keletihan dan frustasi tadi sudah terbayarkan ketika kita melihat anak kita bertumbuh dan berkembang, dan itu satu hal yang layak untuk kita perjuangkan. And so this is just one example of what we can find in life where when we deny ourselves and we look after the needs of someone else, how much life and joy that actually brings us. So much more than if we just kept everything for ourselves and just wanted everything. Akan ada sukacita yang luar biasa ketika kita menyangkal diri kita dan mengutamakan kebutuhan orang lain untuk kita layani terlebih dahulu. Akan ada banyak sukacita yang mengalir. And it's the same when we do food distribution to our community. We're taking money that we could have spent on ourselves. We could have bought some new clothes. We take that money and we buy food for people that are in need. And as we're giving those gifts, I don't know if you've been part of these distributions, there's a joy in your heart when you get to be able to bless somebody like that. Ya, ada sukacita yang berlimpah ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain yang mungkin uang yang kita punya itu kita bisa gunakan untuk hal yang lain, tapi ketika kita bisa membantu orang lain dengan lakukan kontribusi, itu merupakan satu hal yang membahagiakan. So to deny yourself, it sounds like a hard thing to do. And actually, yes, often it is hard to do. Menyangkal diri memang betul adalah hal yang sulit. There is a cost to following Jesus, and Jesus makes that very clear. He's like, count the cost before you make the decision to follow me. Ya, ada harga yang harus dibayar ketika mengikuti Yesus, dan memang itu yang Yesus katakan bahwa bayar harganya ketika mengikuti Yesus. But anything that we have to lay down and sacrifice is nothing in comparison to what we gain, the life to the full that we gain from denying ourselves and following after Jesus. Ya, segala penyangkalan dan juga pengorbanan yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan kenikmatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan yang penuh. So a good question to ask ourselves is, how often am I denying myself in a day and putting the needs of others above my own?
Oh, challenging. Ya, jadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah seberapa sering kita melakukan penyangkalan terhadap diri kita dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Putting the needs of your husband or wife ahead of your own needs. Lebih mengutamakan kebutuhan suami Anda atau istri Anda daripada kebutuhan Anda sendiri. Putting the needs of your neighbors or your friends, their needs above your own needs. Lebih mengutamakan kebutuhan tetangga atau teman Anda lebih daripada kebutuhan Anda sendiri. As a follower of Jesus, this is one of the things that marks us. We can tell we're disciples because we're people that can deny ourselves and follow after what Jesus wants. Ya, jadi sebagai pengikut Kristus, ini adalah tanda-tanda murid Yesus adalah bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Yesus, menyangkalnya dan mengutamakan kebutuhan orang lain. All right, so point number 1 is deny yourself. Point number 2 is take up your cross daily. Ya, poin nomor 1 adalah menyangkal diri, dan poin nomor 2 adalah pikul salibmu setiap hari. So to take up, show me what take up looks like in your mind. What do you think take up looks like? Coba bisa bayangkan memikul seperti apa di dalam benak kita. It requires an action, doesn't it? Ada Take it satu ya aksi yang dilakukan ketika memikul. So it also means that we can put it down. Dan itu juga bisa berarti kita nggak cuma memikul tapi bisa meletakkan. And so it goes on to say take up, so it's an action, something that requires us to do something there. Ya, jadi dalam bahasa Inggrisnya take up itu lebih jelas take up gitu ya. Kalau kita cuma pikul itu berarti ada sesuatu aksi di situ. So this is not something that we can give to someone else Ini bukan sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain. or depend on our family or other members of our youth team or anything else. We can't just give it over to them and, hey, can you carry my cross for a bit? I'm a bit tired, I don't really want to. Ya, atau kita bisa berikan kepada pemimpin kaum muda atau misal kepada orang tua, keluarga dan lain sebagainya, dan katakan bahwa saya nggak mau memikul ini, tolong pikul dong buat saya. And Itu tidak also, bisa. we don't take someone else's cross and carry their burdens and carry their weight. It's our cross. It's our life that we're taking up, the cross that we're taking up. Ya, jadi kita bertanggung jawab dengan salib kita sendiri dan kita harus memikulnya sendiri. Tidak bisa kita memikul salib daripada orang lain. So it's not automatically going to happen. It's an action that we have to take, a decision that we make daily. Jadi memikul salib tidak secara otomatis akan terjadi, tetapi adalah satu aksi yang kita harus pilih untuk melakukan memikul setiap hari. So what does it mean to take up your cross? Does that mean like we have to walk around with an actual cross on our back? Is that what you think? No, I don't know if that's Ya, it's hard. Oke, jadi apa sih maksud Heavy, ya? apa sih maksudnya memikul salib setiap hari? Apakah kita harus memikulnya benar secara fisik begitu? So here, Jesus is not talking about a physical cross in that we have to carry a physical cross around. Jadi Yesus tidak berbicara tentang memikul salib secara fisik. But what does the cross represent? Tetapi apakah salib itu? Think about it. What does the cross represent? If you think about the cross, what does that represent to you? Ya, apa yang kita bisa definisikan dengan salib itu? Represents obedience, Itu berbicara tentang pengabdian, sacrifice. pengorbanan. Jesus laying down his life for others. Yesus menyerahkan nyawanya buat orang lain. Represents love, Itu bisa bicara tentang kasih. the ultimate act of love. Kasih yang luar biasa. So when it says take up your cross, it's taking upon ourselves the things that Jesus himself did. Jadi memikul salib berbicara tentang kita memikul salibnya kita sendiri sebagaimana Yesus melakukannya. You know, Jesus was an amazing leader. He never asked us to do things that he wasn't prepared to do himself. Ya, Yesus adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Dia tidak meminta sesuatu hal kepada kita, tapi dia tidak lakukan itu. Obedience, sacrifice, laying down our lives. It doesn't sound much fun, yeah? It's kind of like denying yourself. You're kind of like, ooh, that's a little bit tricky. But actually, that's the call of a disciple, is to do those things. Ya, ketaatan, penyerahan diri, itu yang memang harus dilakukan oleh seorang murid. Memang bukan satu hal yang mudah, tetapi itu yang memang harus dilakukan. And so as we take up the cross, we're connecting to the true meaning of what Jesus has done for us. Ketika kita memikul salib, maka kita akan berkoneksi dengan maksud daripada Yesus. And see here that it says, take up their cross daily. Dikatakan bahwa pikullah salibmu setiap hari. This is not just a one-time decision where maybe in a meeting you put your hand up and responded to a prayer moment.
Ini bukan satu kesempatan cuman satu kali saja ketika Anda di dalam mengangkat tangan di dalam penyembahan. This is a daily decision for each of us to make where we would say, Jesus, I want you to lead and guide me this day. Tapi ini adalah setiap hari yang kita bisa katakan kepada Yesus bahwa Tuhan, saya mau mengikuti Engkau setiap hari. For me, when I was in my teenage years, I lived fully on fire for Jesus on a Sunday. I loved church, loved going to church, hearing about Jesus. And then during the week, I was focused on Rach and what I wanted to do, my pursuits, my friendships, my sporting achievement. I just wanted to do those things. Ya, ketika Pastor Rachel masih remaja, dia berpikir bahwa mengikuti Yesus atau menyerahkan segala sesuatunya itu adalah di hari Minggu. Tapi di hari berikutnya saya untuk keperluan diri saya sendiri. So I loved God. I knew God. I knew God was real. I saw him every Sunday at church. I saw people's lives changed. But during the week, I was so scared and afraid about what my friends would think. I didn't want to share about that I went to church or anything. I just was quiet about my faith. And so I didn't focus so much on Jesus in the week. Ya, jadi pada hari Minggu Pastor Rachel bisa melihat ketika remaja bisa melihat bahwa Tuhan melawat, ada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan terlihat dengan nyata. Tapi ketika di hari berikutnya, di hari-hari biasa, bergumul dengan bagaimana bisa menikmati kasih Tuhan atau hidup di dalam iman. When I was 16, I had this revelation moment, a moment where God put a thought in my mind and I was like, wow, that is so true. I realized that I was pursuing all these things for myself, my friendships, my sporting things, academic things, but they were not leading to lasting joy. I'd have joy for a minute and then I'd feel empty not too long after that. Ya, jadi ketika Pastor Rachel berusia 16 tahun, dia menyadari bahwa ternyata fokus yang di luar Yesus, yaitu dengan olahraga, pertemanan, dan juga pelajaran dan lain sebagainya, itu tidak membawa kepada sukacita yang penuh di akhir. And I had this moment of revelation of that. Like God said to me, Rach, you could spend your whole life pursuing the things that you want to pursue, but it's always going to lead to you feeling that empty feeling. You might have joy for a minute, but then you're going to go to that place of emptiness. And in that moment, he was like, Rach, you need to give your whole life, not just Sundays to me, every day to me. Ya, jadi Pastor Rachel akhirnya menyadari bahwa Tuhan berbicara bahwa kamu harus menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan, untuk aku, kata Tuhan Yesus. Tidak cuma sekedar hari Minggu atau di hari berikutnya kepada hal yang lain, tetapi memberikan semuanya sepenuhnya kepada Yesus, maka hidupmu akan mengalami sukacita yang penuh. And so I made a decision in that moment to surrender everything to him, my whole life, every day of my life to him. Ya, pada saat itu akhirnya Pastor Rachel menyerahkan semuanya kepada Yesus setiap waktu dalam hidupnya. And that decision has changed my life. Dan keputusan itu mengubah kehidupan Pastor Rachel. I can't imagine where I would be if I had continued pursuing my own things. I might be like in management or doing business or something like that, but I know exactly how I'd be feeling in that space. No matter what I could have achieved in my career or in life, I'd be still feeling that empty feeling that I was feeling as a 16-year-old. And so I made a decision. God, I give you everything. And now look what the Lord has done in that decision. Ya, saya tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi ketika saya mengikuti keinginan saya sendiri, fokus kepada keperluan dan kebutuhan saya sendiri, melakukan kegiatan yang saya suka. Saya tidak dapat membayangkan hal itu jikalau saya tidak mengambil keputusan mengikuti Yesus, karena pada akhirnya akan merasa kosong, hampa. And so one of my greatest desires for us as a church is that we'd move from just being a Sunday Christian to living every day in relationship with Jesus. Jadi kerinduan kami adalah setiap kita pastikan hari ini mengikuti Yesus setiap hari. All right, number 2 was take up their cross daily. Poin nomor 2 adalah memikul salib setiap hari. And number 3, follow Jesus. Dan nomor 3 adalah mengikut Yesus. So we see that Jesus gives the disciples this invitation, the early disciples, the first disciples like Peter and John. He says, follow me, come and follow me. Jadi ketika Yesus menemukan para muridnya, dia memberikan undangan dan dengan mengatakan, mari ikut aku. And I want you to think for a minute, these men gave up everything, their way of life, in one day made the decision, I'm going to follow you, Jesus. Wherever you go, I'm going to go. Ya, para murid-murid ini mengambil keputusan untuk menyerahkan semuanya kepada Yesus. Kemanapun kau pergi, kami akan pergi. This wasn't a part-time project for these guys, these men. They made the decision to make it their life.
Ya, mereka bukan berbicara tentang separuh waktu saja untuk mengikuti Yesus, tapi mereka mengambil keputusan untuk mengikuti seterusnya. So this involved a choice and a commitment. Ini melibatkan pilihan dan juga komitmen. So how do we, as followers of Jesus, in a time and age where Jesus is no longer walking around physically on the earth, how do we follow Jesus? Jadi bagaimana dalam kondisi saat ini yang kita nggak melihat Yesus secara fisik dapat mengikutinya setiap hari? We can't find out Jesus' location from his latest Instagram post. It's not possible, yeah? Kita nggak bisa menemukan Yesus secara online gitu ya. Imagine what it would be like if Jesus came in this time and did what he did. It would be amazing. Anyway, we talked last week about the purpose circles. Ya, kita akan masuk ke dalam purpose circle atau lingkaran daripada tujuan. And about following Jesus is about coming back to those basic Christian habits that we have of prayer, Bible, and being in discipleship community. Mengikuti Yesus adalah kembali kepada dasar daripada iman Kristen, yaitu berdoa, membaca Alkitab, dan juga di dalam komunitas. These are the ways that we stay connected to the life source. Ini akan membantu kita tetap terkoneksi dengan kehidupan. We may not be able to just follow Jesus around and watch him perform all those miracles like the early disciples did. Kita nggak bisa melihat seperti para murid di zaman perjanjian baru yang melihat Yesus melakukan mujizat secara langsung. But we can connect with Jesus on a deep level through these principles of prayer, Bible, and community. Tapi kita bisa menikmati dan terkoneksi dengan Yesus ketika kita melakukan doa, membaca Alkitab, dan juga di dalam komunitas setiap hari. So tomorrow, we are starting our next PTL challenge. Come on. Ya, besok pagi kita akan mulai kembali melanjutkan PTL Challenge. These are the pathways to life. We're putting habits in our life that are going to connect us to Jesus. Ya, PTL itu adalah jalan menuju kehidupan, tantangan jalan menuju kehidupan. Jadi yang kita lakukan adalah berdoa, membaca Alkitab, dan juga di dalam komunitas. So we have a daily devotion that we can all read together as a church. Ada bacaan harian yang kita akan renungkan setiap hari. And a prayer guide that's connected to that. Ada arahan di dalam doa. And these devotions are focused in on Jesus, about being a disciple of Jesus and about the life of Jesus. Ya, renungan ini akan fokus kepada Yesus, tentang apa yang Yesus lakukan dan bagaimana menjadi pengikut Yesus. As we read the stories, we're going to get to know more about Jesus' heart and his character, how he thought and spoke and acted. Ya, dengan demikian kita bisa memahami apa yang Yesus pikirkan, bagaimana karakternya, apa yang dia ucapkan, dan lain sebagainya. And as we read those stories, I believe that we're going to begin speaking more like Jesus, behaving more like Jesus as we spend time. Dengan demikian kita akan menjadi serupa dengan Yesus dan melakukan hal yang sama dengan Yesus lakukan. So we have a paper copy available at the end of the service if you would like a physical copy, but otherwise we're going to be posting it in our WhatsApp groups, and also there's going to be some videos on social media that you can enjoy. Jadi ada nanti kopian yang akan bisa diterima oleh setiap kita, diambil berupa hal-hal yang akan kita lakukan di dalam minggu ini. Dan juga bisa menyaksikan secara online atau video. And so we're committing to 21 days of praying and reading the Bible every day. So this is a great opportunity to kickstart those habits in our life. Ya, jadi kita akan memulai 21 hari berdoa, membaca Alkitab setiap hari, dan ini merupakan satu kesempatan yang bisa menantang kita untuk bisa semakin dekat dengan Yesus. And so this is just such a great opportunity for us to do the basics well, to grow those basics well in our life and keep connected to Jesus, the life source. Ya, ini kesempatan untuk kita bisa kembali melakukan hal yang dasar, dan itu merupakan satu hal yang penting untuk bisa terkoneksi dengan Yesus. So I would like to invite you all to be involved. Saya mau Anda semua terlibat. Let's encourage each other. Let's send text messages and remind each other, have you read the devotion today? Have you done that yet? Like, let's encourage one another in this. Ya, mari mendorong satu sama lain. Mungkin bisa berupa teks. Katakan apakah Anda sudah melakukan saat teduh saat ini? And just imagine what God's going to do across these next 21 Kita bisa bayangkan days. akan apa yang akan terjadi ketika kita lakukan itu dengan apa yang Tuhan dapat lakukan. Alrighty, so we've got 3 elements of being a disciple. Kita memiliki 3 elemen daripada menjadi murid. Deny yourself, Menyangkal diri Anda, take up your cross, pikul salibmu, and follow Jesus. dan mengikuti Yesus. And so as we step into this series, that's what I want us to do, is make that commitment. We're going to do those things. We're going to live as disciples of Jesus. Ya, ketika kita masuk di dalam seri yang baru, kita mau untuk bisa menjadi murid Yesus dan menjadi serupa dengan Dia. Let's finish in a moment of prayer. Mari kita akhiri di dalam doa. You know, at the end of that little passage, Jesus says these words. Di
Di dalam akhir daripada perikop tersebut, Yesus menyampaikan kalimat berikut. For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. What you do with your life matters. Apa yang Anda lakukan dengan hidup Anda itu penting. God has rewards available for us for the good things that we do. Tuhan memiliki sesuatu untuk kita ketika kita dalam menjalani kehidupan kita. We don't do those things for the rewards. Kita nggak melakukan sesuatu untuk satu penghargaan. That's not our motivation. We do it because we love Jesus. Itu bukan motivasi kita, tapi kita lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Yesus. But this is a good reminder for us that we are going to be judged. We're going to stand before God and give an account for our lives. Ini menjadi satu hal yang mengingatkan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Yesus dan untuk bisa mengingat bahwa kita memerlukan Yesus. And Jesus is not going to be looking for some really spiritual looking people. He's not going to be rewarding people for what looks like on the outside is amazing and really spiritual. Yesus tidak memberikan penghargaan kepada orang yang sepertinya terlihat rohani atau kelihatan bisa melakukan segala sesuatu. He's going to be rewarding those that denied themselves, picked up their cross, and followed after him. Namun Yesus akan memberikan penghargaan kepada orang yang mau memikul salibnya, mengikut Yesus, dan juga menyangkal diri. That's all that's going to matter in the end. Itu yang Tuhan panggil saat ini. So I want us as a church, just as we're going to step into this PTL challenge, Dan sebagai gereja, sebagaimana kita akan melakukan tantangan daripada jalan menuju kehidupan PTL Challenge, I want to make us to make that decision to get to know Jesus more. saya mau mengambil kesempatan untuk kita bisa mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Not just know about him, but know him personally. Jangan cuma sekedar tahu tentang Yesus, tapi mengenal dia secara pribadi. That Jesus would become our closest friend. Yesus dapat menjadi sahabat terbaik dan terdekat kita. That Jesus would be the one that we turn to in every circumstance for wisdom and advice. Yesus bisa menjadi pribadi yang kita bisa datang kepadanya di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. That Jesus would be the one that we imitate. Yesus dapat menjadi pribadi yang memang tujuan utama kita. That Jesus would be the one that we want to please. Yesus adalah menjadi pribadi yang kita mau mendekat. And so let's just make that commitment today Mari kita ambil keputusan komitmen hari ini before one another and before God. di hadapan Tuhan dan juga di hadapan setiap kita. Just say, I want to know you more, Jesus. Saya ingin mengenal Engkau lebih lagi, Yesus. I want to grow deeper in my relationship with you. Aku mau bertumbuh semakin dalam di dalam pengenalan akan Engkau. I believe that there will be fresh power from the Holy Spirit to enable us to do that today. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang daripada Roh Kudus untuk bisa memampukan kami. So thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. We just commit these next 3 weeks to you. Kami berkomitmen kepada minggu-minggu berikutnya kepadamu. That as a church, as we try and establish these daily habits in our life, God, we believe that there's going to be so much fruit from this PTL challenge. Sebagai gereja Tuhan, kami percaya ketika kami melakukan tantangan ini, kami akan berbuah banyak. We believe that the greatest fruit will be knowing you in a deeper way. Buah yang kami hasilkan adalah buah dari pengenalan akan Engkau secara dalam. Open our eyes to see you in a new light. Buka mata kami untuk kami bisa melihat Engkau dengan terang. And open our hearts to just let you in and come and transform us and make us more like you. Buka hati kami untuk kami bisa menerima Engkau masuk di dalam kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami. We say, have your way, Holy Spirit, Kami persilahkan Roh Kudus. and help us to live every day for Jesus. Tolong kami dan mampukan kami untuk kami bisa hidup di dalam Yesus setiap hari. In the mighty name of Jesus, we pray these things. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Terima kasih Pak Suraj untuk khotbah yang luar biasa. Saya percaya kita semua merasa dikuatkan kembali.
perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur sebab Kau setia selamanya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Saya mau menyapa saudara yang baru pertama kali menonton video ini. Saudara dapat mengklik link yang ada di bawah di kolom deskripsi Want to Connect with Us untuk berkoneksi dengan gereja kami. Dan jika saudara ingin mengetahui lebih lanjut tentang kekristenan atau tentang mengikuti Yesus, saudara dapat mengklik link Next Step yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk saudara yang ingin memberi, kami mempunyai opsi online banking dan details akan ditampilkan setelah slide berikut. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami di Gereja Online hari ini. Kami berharap saudara menikmati ibadah hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan. So, God bless you all and happy Sunday.